जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। खाना पीना सोना ये क्या जीवन? बीबी बच्चा व्यापार ये क्या जीवन? रोटी कपड़ा मकान ये क्या जीवन? जर जोरू जमीन ये क्या जीवन? आहार निद्रा भय मैथुन यही कौन जीवन? 16टा कथा कहली जदि 16टा कथा आम बुड़ी रहीचु एवं सेटा जीवन नुहे बोली आम जानूचु आम पुणी से पशुचु। गोटे छोटिया जीवटा कईछ कि पंकरे होथिबा माछ सेमानकु उपरकु नहीं आसतु टिके पंक लगिनी आ श्रेष्ठ मानव आम श्रेष्ठ जीव अति बुद्धिमान जीव आम कादुआ भितर बोली घोषारी घोषारी होता निष्ठार कृमि भली आम जीवन जापन करुचु आम सांगरे आउ जन को घोषारुचु सांगरे ताकू सांगरे बांधी गोटे आटाच ताकू आम वाइफ बोली कहूचु। जाया कौन आम भूली गलु, पत्नी कौन भूली गलु, स्त्री कौन भूली गलु, धर्मपत्नी कौन भूली गलु ताकू वाइफ बोली कहीकि सांगे नहीं चलीचु। बापा बो चाहे नहीं रोषे कर खायापी हाथ में किसी ना कष्ट पाऊँ से 80 वर्षर बुढ़ी माँ नई नईकि हाथ रू खसी पड़ुची, भात गाड़ी पारुनी, हाथ बुढ़ी हो चुली चली जाऊँ, बुढ़ा किसी करें स्त्री की नहीं आम फिल्म जाऊँ आम दाम्पत्य जीवन यापन करुचु। ठाकुर तो अनेक कथा कहते अनेक कथा आम देखुचु निजक के देखिपारिनु। दुईटी पदर मिश्रण में गोटे हाँ वाइफ कथा कहती गोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल मझे मझे जा क्लास नौ रुटीन करने को ना करदे जो आसबि मत क्लास देदेव कोर्सा दे पड़े समय ना आसपारि 72 वर्ष है पाठ छाड़ी पढ़ाया सुजोग मिलूँ किसी पिला डाकिक पढ़ाऊँगी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगी आती दिन जाए संसार सेवा कर समाजर क्लास रो बाहर मु अच्छी 10वीं श्रेणी पिला 2 जन कथबार्ता होनी बालक 2 जन कहलु वाइफ कौन ना 4टा अक्षर पा WIFE W रे वंडरफुल I रे इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट मो आखि खुशी हो गला। रीढ़ गोटे पिला पत्नी की किभली अवस्था से नहीं हजबैंड भी फुल फॉर्म कला मुझे कहीपरि ना आप खाली हजबैंड जो शेष अक्षर ND अच्छी नाइट डॉग बोली कहला। आम कि अवस्था अच्छु पिला को पाठ पढ़ाऊचु पैसा देकरी 1000 टंका खर्च होची गोटे गोटे क्लास को छोट गाँ गाँ टीचर माने अनुष्ठान माने 55,000 60,000 नौ वर्ष को 60 टंका खर्च हो नाला। 8म श्रेणी रु 10म श्रेणी पर्यटन मो एकादश श्रेणी पर्यटन पाठ पढ़ी 60 टंका खर्च हो नाला। तार पिला आमर जाए कौन करुच्ची आम सजग नु कुरकुरी खाऊ घुषुरी चर्बी चिक चिक करुच्ची दिखाई से खाऊ खाऊ पिज्जा बर्गर चूड़ा भूली गलुणु कदली भूली गलुणु ये सब जिन भूली गलुणु चॉकलेट खाई असुविधा पड़ जाऊँ आ सब जहाँ होटा आमर जीवन जा हो। दुईटी पदर मिश्रण में गोटे पद होती गोटे जाया आ गोटे पति जाया च पति च दंपत द्वंद्व समास। दाम्पत्य दंपति दाम्पत्य होइछि एवं दाम्पत्य मध्य एक जीवन दाम्पत्य एक जीवन तक मिसिक कहूँ दाम्पत्य जीवन एकुटिया जीवन नुहे दाम्पत्य जीवन 2 जनर सम्मिश्रण आम जो साइकेलटा चलाऊचु से 2टा चक्का अच्छे गोटे पापर आ गोटे पुण्यर पछ चक्काटा ट्रैक्टर चक्का आग चक्काटा साइकेल चक्का पुण्य पाप को घोषाड़ुची
पाप नदी हो पुण्य उपर मत घोषार मत टाणे आम जीवन को जीवन नुहे गोटे बोझ बोही बोही चलुचु ज्वाला जंत्रण बोझ नहीं आम पहाड़ चढ़ुचु जीवन कौन जापारू बोली केवल बोझ बोही बोही जीवन सारीगला आमको पिला पिला गुरुजन माने आम आशीर्वाद करती शतायु भव बोली बोली कहते 100 वर्ष बंची था बुढ़ा बुढ़ी माँ कहे फूलो फलो पुष्पित हुआ फल धारण कर ये जो पारिवारिक गछ आपको बढ़े दियो बढ़े चल ये सब आशीर्वाद मिले ये 100 वर्ष को बंचापी आमको 10टा कथा कहुई प्रति 10 वर्ष गोटे गोटे जिनिस त्याग करा पड़ो आम तेन त्यक्तेन भंजिता बोली उपनिषद कहले तेन त्यक्तेन भंजि त्यागरे भोग कर जदि त्याग करि पारुना ताहले जोग कर जदि जोग करि पारिलो नहीं ताहले रोग होइछ भोग लीड्स टू रोग इफ जोग इज नॉट फॉलोड लोक जो रोगी हो जदि जोगी न हुए जदि साधना न करे 10 वर्ष रे कौन छाड़िबा हमें 10 वर्ष में माँ की उंगली पकड़ कर चलना छोड़ दो अरे 40 किलो मार आंगुठी छाड़ आपे आपे 40 10 वर्ष तो ही गला 20 वर्ष में खिलौना से खेलना छोड़ दो आओ खेलना छाड़ तबे दायित्व आसला तो ऊपर आम 20 वर्ष ही खेलना धरुच प्रत्येक हाथ में प्रत्येक पॉकेट रे से जिनस रही जहाँ आम मोबाइल बोली कहूँ छाती रहिले सार्ट पॉकेट रे हार्ट ट्रबल क्रिएट करुचे पैंट पॉकेट रहिले पुरुषत्व हानि होउची तकिया तल रहिले ब्रेन आउट कर दउची ताकि मैं अति आदर रे धरिछु अति आदर रे 30 वर्ष में आंख मिचाना खेल छोड़ दो आखि नचेबा खेल छाड़ बाबा संसार को चीनी दायित्व कौन बुझ आम 30 वर्ष से कार्य जोर करुछु ଆପଣ ସେ କଥା ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ ଆପଣ ଆମେ ଜାଣିନା ପିଲା କଣ କରୁଛି ଯାଇକି 40 वर्ष में ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି 30 वर्ष माँ की मिचना 40 वर्ष में होटल में जाना छोड़ दो होटल खाइबा छाड़ भाई गोटे जो बाटण बाटी देखी 3 दिन रख दौर फ्रिज रे से पकई दौर नहीं कथा प्रसंग गोटे बाहरी जाऊँ क्षमा करेंगे गोटे होटेल भितर मु पशिगली स्त्री लोकटे बासन धोची आ गोटे जगार कि मांस कंटा मांस युक्त टिके टिके मांस लगी धोईक रखुची मुझे ये कौन बाबू तुम एठू जाओ पलि आसिली से कांदी पकेला बाबू तुम एठू जाओ पलि आसिली किंतु से स्त्री लोक ठिकाना नहीं घर को बिस्कुट पैकेट दी बोली माँ मत कह पुलिस बाबू सब खाया को आसुनी पैसा दौना आम होटेल मालिक कही रखीदेबू से गोटे बेसर गोलैक कौन बाटण गोलैक गरम कर 2-4 पीस धोदी गोड़ा 2टा कलेजा पीस थोड़ी पुलिस बाबू को दिज्व से खाइबे पलैबे पैसा देवेनि चा दुकान दे जय हिंद चा जन पुलिस आसी खाई पलैगला जय हिंद कहला ये कपे बढ़ाईदेला जय हिंद बोली कहला से कहला जय हिंद ये कहला जय हिंद मु बसली कि आमको तो जय हिंद चा दौन ना सार आप चा खाई बड़ बड़ बाबू सब खाइबे तब बोले कौन मत कह गोटे कहला ना एकुटिया बेले पचारि कहले बाबू बेत देखी जबरदस्त चा खाऊँ ना आसिक आम गरीब लोक नदेले दुकान उठेदेवे रास्ता कड़ू कौन करूँ आम कौन करुच आपण मैंने जो चा खाई टिके टिके रखी जाती चा कपे ओजाड़ी 2-4 कप चा हो गले बास बाबू जय हिंद चा 40 वर्ष में होटल में जाना छोड़ दो 50 वर्ष में रात में खाना छोड़ दो रात्रि खाओ ना संध्या पूर्व खाई दियो पेट टिके हल्का खाद्य खाइबो बस 60 वर्ष में व्यापार छोड़ दो
ଏଥର ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଯା ଘରେ ରୁହ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କର, କୋଉଥିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅ ନା। ଆମର 60 ବର୍ଷରେ ଚାକିରି ସରିବା ପରେ ସରକାରଠୁ ପେନସନ ପାଇ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ପୁରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ प्राणी। 70 बरस में बिस्तर छोड़ दो, गदी बिछଣା दरकार नहीं, भूमि सज्जा कर, कहना शेष से जीव माँ कोड़ू भूमि कोड़ को आसी तर ताको भूली गल, शौच मार्बल पकई शौच सब रोग टाणी आनुच शरीर चिक चिक देखा जाउछि। मार्बल पकई रोग है बोली बर्तमान कार्पेट पड़ा जावतीय धूली से कार्पेट धरी रखुछि। आमे मनीष 80 बरस में लसी छोड़ दो और शरीर जीवनी दही छाड़। नव वर्ष में 90 वर्ष रे संसार की आशा छोड़ दो, आउ बंचे नहीं, आउ आशा नहीं, संसार आस्ते आस्ते विरक्त हो जाओ। 100 बरस में संसार छोड़ दो, जीवन की आशा छोड़ दो। 90 वर्ष में 100 वर्ष में जोगिनांत तनुम त्यजेत, 100 वर्ष परमाय को बांटी दिया गला। आमे को 10 वर्ष टी जगिचे आपण देख जा हो। पति सहित पत्नी युक्त हुए, आमे ताको पति पत्नी बोली कहू। पति पत्नी बोली कही मन शांति है नहीं बोली नारी के अग्राधिकार दे लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा सावित्री, राधा कृष्ण, उमा महेश्वर, सीताराम बोली कहू। कहीं जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता। दंपति मध्य आमे जाया शब्द प्रथम नहीं। जाया किए स्त्री अन्य नाम। जाया कहीं जे जनन क्रिया रे अग्राधिकार जहाँ दि जाए, एकमात्र अधिकार तो अग्राधिकार कहीं। ठाकुर कहले जहा द्वारा निजुक जन्म करा जाए, अर्थात जहा भीतर प्रविष्ट होई पुरुष विभिन्न रूप में आविर्भूत हुए, सी हूँ जाया। मनुसंगीतार मध्य एक कथा अच्छे जानीचे, पति ही भार्यम संप्रविश्य गर्भभूत्वेह जायते जायस्तद्धिजायत्वं जदस्याम जायते पुनः। निजको आउ थे जन्म करिवार प्रक्रिया पत्री स्त्री मध्य प्रवेश करी गर्भ होई पुनर्बार जन्म ग्रहण करी बोली स्त्री को आमे जाया कहू। पचारंतु जो मैंने एमए पास करिछनी, डॉक्टरेट लगे सांगे जाया को सांगे धरी बुलूचने, ताको वाइफ बोली कहूँ। कौन है भाई ये वाइफ कौन? नौरी इज इनवाइटेड फॉर एवर। ये वाइफ राउटा ना जीवन सद। अरे जी जीवन को गढ़ी दब, जी जीवन को बंचई दब, जे मार स्थान नहीं जाइए। जनक महाराज पचारे आध्यात्मिक गुरु याज्ञवल्क्य को जो मोर स्त्री पूर्व जन्म कौन थिला, याज्ञवल्क्य स्पष्ट भाव में कहीदेले मु कहबी ना। कहीं कहबेनि गुरुदेव ना तुम भावांतर सृष्टि हम। हनुमान दिने शुणिदेले जेले प्रत्येक नारी मातृतुल्या, नारी मु विवाह करी ना। जनक कहले मोर भावांतर सृष्टि बार प्रश्न ही उठुनी, मु संसार अच्छी, संसार आबद्ध नुहे। पद्मपत्र मिबा मशा जल भितर पद्मपत्र थिला बोली कहले तुमर अतीतर केउ एक जन्म रे तुमर स्त्री तुमर माँ थिले। अर्थात माँ हे सेवा करी करी त्याग करी करी मन शांति है नहीं बोली पुणी स्त्री ही आसी, से जननी से भगिनी से जाया। स्त्री किए करणेशु दासी, कार्य कला बेले दासीर काम करे। धर्मेशु पत्नी मंत्री, क्षमया धरित्री, भोजनेशु माता, शयनेशु रंभा, रंगे सखी लक्ष्मण सा प्रिया
भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण को अरण्य एक कही मार केते रूप मुग्ध हो जाता रामकृष्ण परमहंस शारदा देवी के देखिक श्री रामचंद्र श्री अनुकूल चंद्र श्रीकृष्ण चंद्र रामकृष्ण परमहंस समस्त प्रेम विवाह होता कि आध्यात्मिक जिनिस भितर जो प्रेम भितर जीवन भरी रही था मात्र 5 वर्ष होता शारदा देवी की 14 वर्षर जो बालक रामकृष्ण परमहंस कन्या मिलानी कहले जा जा जयराम बाटिका को देख जा कुटा बदाई कन्या पड़ी से देख ये कि जानते छाड़ू से कथा तेज देखा जे आ गोटे ना तार हूँ पत्नी पतनात् तायते इति पत्नी जे स्वामी को पतन रक्षा करे धर्म मार्ग परिचालित करे से धर्म पत्नी आम जाने दशरथ 3 मुख्य राणी थे कौशल्या धर्म पत्नी अन्य 2 जन भोग पत्नी रुक्मिणी थे धन्य पत्नी अन्यत्र 7 जो 7 थे 6 थे से भोग पत्नी स्वामीर विपथ गमन में सती साध्वी नारी विचलित हुए ना ये हूँ आर्य संस्कार ये आमर परिवार आमर समाज पति पछे बद खाऊ आणु अन्य नारी पत्नी रही थाए तार पद को आवरी कहे पति परम देवता कह क्यों संसार रे अच्छी यही कथा विवाह 3 दिन भीतर विच्छेद हो जाउची सुंदर भाव में डाइवर्स वार्ड आम कहीदे भारत संविधान लिखला बेले श्री श्री ठाकुर को प्रश्न होता जवाहरलाल नेहरू प्रश्न करते ये जिनसटा केमती रखा ठाकुर आश्चर्य ये जिनसटा कौन विवाह थरे करे 7 पुरुष पर्यंत 7 पुरुष पर्यंत से माने स्वामी स्त्री होगी रे एक ही कथा हसीदे से बाजी लोक सन्यासी लोक सी कौन जाने तार परिणाम आम ए भोगुच कौन एक विषय थे बड़ माँ सागर ठाकुर तांकर मत लोड़िले बड़ माँ कहले मोर गोटा मत कौट आस तुमर मत ही मोर मत जो लोक जो स्त्री एक कथा स्त्री कथा कहती पत्नी पर धर्म पत्नी पर स्त्री स्त्री धातु स्त्री जे निजको स्त्री अर्थ बेष्टन करवा लता जो भाव वृक्ष को आवरिक थाए आविष्ट कर बेष्टन कर विनाश्रय न वर्तनते कविता वर्णिता लता ये लता कथार गोटे कथा मन पड़ुची जे अरण्यवास काल में भगवान श्रीरामचंद्र माँ सीता अरण्य विहार करुले लक्ष्मण नथिले आश्रम अल्प दूर में लक्ष्मण जाते तो आने कंदमूल फल संग्रह करने अल्प समय भ्रमण भितर देखिले गोटे गछटे भगवान भल कि चाहिए कहले सीते देख तो ये वृक्षटा केते भाग्यवान सीता कहले मो प्रभु बुझीपारूना भल कि देख गछरे गोटे पत्र ना थुंटा गछटे किंतु ये लताटी ताकू एभली आवरिक रखी जड़ेकी रखी जे लतार पुष्प आर पत्र रे वृक्ष सुशोभित हो माँ कहे सतत किंतु प्रभु ये वृक्ष तो भाग्यवान नुहे ये लता भाग्यवती भगवान मु बुझीपार तुम कौन कह आप कौन कौन मुझे ठीक बुझी भगवान कहले शुण मु बुझी तुम्हें जदि ये लता न था गछटा थुंटा है ठिया कई पचारते पक्षीटी भी बसंतानी तुम्हें जदि सांगरे न था अरण्यवास काल मोर थुंटा को छोड़ा था भगवती कहले हाँ मु तो से कथा कहूँ प्रभु जदि आपण मत सांगे आनी न था स्वामी परित्यक्त नारी भली अयोध्यार राजबाट को कोण पड़ी था छड़ी जाती मो जीवन एत मंगलमय मधुमय हो न भगवान कहले मोर मन पड़ुची तो मत कही जे
ପ୍ରାସାଦାଗ୍ରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଅଛି, ପ୍ରାସାଦାଗ୍ରେ ବସୁଥିବା ବହ୍ୟାସ ଗତ ନେବା ସର୍ବ ଶ୍ରେୟସ୍କରମ ଭର୍ତ୍ତୃ ପାଦ ଛାୟା ବିଶିଷ୍ୟତେ। ପ୍ରାସାଦର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବାସ କରିବା ଆଉ ବିମାନରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡି ରହିବା ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରେ। ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଘେନି ଆସିଥିଲି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ଏ ଲତା ଧନ୍ୟ, ଏ ଲତା ଧନ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ଲତା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁନି। ଏ କଳହ ସରିଲା ନାହିଁ, 2 ଜଣ କଳହ କଲେ, ତୃତୀୟ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଏ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଲତା ଦେଖିଲୁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିଏ ଧନ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ନ ଦେଖି କହିବି, ମତେ ଟିକେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ନେଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ଗଛକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ, ନମସ୍କାର କଲେ, ସେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡିଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହେଁ କି, ଏ ଲତା ଭାଗ୍ୟବତୀ ନୁହେଁ? ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ବୃକ୍ଷଲତା ବିମଣ୍ଡିତ ଛାୟାରେ ବସିଛି, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କେମିତି ନା ପିତୃମାତୃ ହୀନ ହେଇ ମୁଁ ଅରଣ୍ୟଛାଦ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ମତେ କିଏ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ବାପ ଛଣ୍ଡ ମା ଛଣ୍ଡ ଛୁଆଟା। ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇକରି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯୋଉଠି ଏତେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ଏତେ ତ୍ୟାଗ ଅଛି, ଏତେ ମହନୀୟତା ଅଛି, ଏତେ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଏତେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସେ ଜୀବନ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗମୟ ଜୀବନ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରି ସାରିଲୁଣୁ। ସବୁ ଏଠି ଅଛି। କଣ ନାହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ କଥାଟା। ଚରମ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସୁଖ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛୁ, ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ, ଦେଶରୁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ପୁଣି ସୁଖ ଖୋଜୁଛୁ। ଆରେ ଢମଣା ବୁଲି ବୁଲି କରି ସେଇ ଅଗଣା। ସୁଖ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଶାନ୍ତି ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି, ପାଉନି। 100 ବର୍ଷ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହଉନି। ଇଏ ହଉଛି ଲତା କଥା। ମୁଁ କୋଉ କୋଉ ସିଆଡେ ଚାଲିଗଲି। ଯୋଉମାନେ ଏ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବାରେ ଘରକୁ ଘରଣୀ ବା ଗୃହକୁ ଗୃହିଣୀ ସଜାଡି ଦିଏ, ଯେ ଏଥିରୁ ଟଳିଯାଏ, ସେଟା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। ତା ଲକ୍ଷଣ କଣ? ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସର୍ବଦା ପିତୃଗୃହେ ବାସ, ଯାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସବେ ରଙ୍ଗ ରସେ ଅଭିଳାଷ, କୁଳଟା ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ସହବାସ, ଆପଣା ସଂସାର ଧର୍ମେ ଅଯତ୍ନ ପ୍ରକାଶ, ପତିର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବାର୍ଜା ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ, ଏହି ସବୁ ନାରୀଙ୍କର ପତନ କାରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ବା କୁତ୍ସିତ ଟିପ୍ପଣୀ ଆଦିରୁ ସ୍ୱାମୀକି ରକ୍ଷା କରେ, ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରକୃତ ନାରୀ। ସେ ଅଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନା, ନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମ, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସେବା, ସଂରକ୍ଷଣ, ସାହାଯ୍ୟ, ପ୍ରେରଣା, ପ୍ରଜନନ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପୁରୁଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସେ ନାରୀ ଠାରୁ ପାଏ। এই ଅଷ୍ଟ ପ୍ରହରରେ ବିଭୂଷିତା ନାରୀ ଗୃହିଣୀ ପଦ ବାଚ୍ୟା। ଘର ସେତେବେଳେ ଘର ହେଇ ରହେ ନା ଗୃହ ହେଇଯାଏ। ଗୃହ କଣ ନା ନ ଗୃହମ୍ ଗୃହ ମିଥ୍ୟାହୁ ଗୃହିଣୀ ଗୃହ ମୁଚ୍ୟତେ। ଘର ଘର ନୁହେଁ, ଗୃହିଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନେକ ବେଶୀ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଓଡିଆ କଥା ଅଛି, କି ହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେ ସେ କଥା। ଲମ୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ସମୟ ଅଣ୍ଟିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇସବୁ ଗୃହ ଗୃହିଣୀ ଏସବୁ କଥା ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚିତ ହେଇଛି। ଆମେ ତ 135 ବର୍ଷ ଧରି ବେପାର କରୁଛୁ ନା, କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୀବନ କଥା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। এই যে দাম্পত্য জীবনের আদ্য পর্ব, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଳାପ, ସେ ସମ୍ପର୍କେ ଆମେ ଟିକେ ରାମାୟଣକୁ ଯିବା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବତୀ ସୀତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିବା। କୁଳଦୀପ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ବିଦଗଦ୍ଧ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ, ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଏ ଦେହେ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପ ହୁତାସନକୁ। ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଦୀପ ଶିଖା।
ଏ ପବିତ୍ର ଦୀପ ଶିଖାକୁ ଅଗ୍ନି ସ୍ପର୍ଶ କରି କହୁଛି, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବିବାହ କରିଛେ ଯଦି ଏକାନ୍ତରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ ଯେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ ବୋଲି 10 ଦିଗପାଳକୁ ଅଗ୍ନିକି ମିଶେଇକିରି ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲ ସେ 10 ଦୋଷ କଣ ଟିକେ କହିଲ? ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା କଣ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେନ ବେଦୀ ଉପରେ ବସିଛି କଣ କରୁଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ତ କାମ ସରିବା ଚଞ୍ଚଳ ନନା ସର୍ଟକୋର୍ଟ ସେ ସାରି ଦଉ ନା ନନା ଟିକେ ଆସିବାକୁ ଡେରି ହେଲା ବେଳକୁ ଶଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖା ନାହିଁ। ଏଇ ଶଳା ଶବ୍ଦଟା ଆମେ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମାଷ୍ଟର ପାଇଁ। ମୋ ଭାଗରେ ଦିଟାଙ୍କ ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ସେ ସର୍ଟକୋର୍ସରେ ସାରିଦେଲା। ବିବାହ ଭୋଜି ଭାତ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ମଦ ମାଛ ମାଂସ ବାଜାବାଲା ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଖାଇଥିଲା ସେନ? ଯୋଉ ଖଇରୁ ଭଲକିରି ଧାନ ଛଡା ହେଇ ନଥିଲା, ମୁଠାଏ 2 ମୁଠା ଖଇ ଟିକେ ଦହି ଗୋଟା ମିଠା କଦଳୀ ଗୋଟା ବାସ୍ ଖଟା ଟିକେ, ଏ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭୋଜନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାକୁର ମନା କରିଛନ୍ତି ଯୁଆଡେ ଯାହା ନାହିଁ ତା ଖାଇବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ଆମେ ଭାବିନୁ। ବାଜା ବାଲାଙ୍କୁ ବିଦା କଲୁ, ମଦ ଖାଇଲା ବାଲାଙ୍କୁ ବିଦା କଲୁ, ପଇସା ଦେଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉ ପଇସାଟି ମାଗିଥିଲା ଯେ ନନା ତୁମେ ଯାହା ପରେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ନନା ଅଷ୍ଟ ମାତୃକାରେ ଯୋଉ 8ଟି କଳସ ବସିକି ଗାମୁଛା ମାଗିଥିଲା, 8 ହାତୀ ଗାମୁଛା, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତେ ଲୋଭୀ। ମଦ ଖାଇବାରେ ଟଙ୍କା 20,000 ଟଙ୍କା ପଳେଇ ଯାଇଛି, 8 ଖଣ୍ଡ ଗାମୁଛା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଇନୁ, ନନା କଣ କରିବା? ନନା କହିଲେ ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ନନା ପକେଟରେ ତ 100ଟି ଟଙ୍କା ପୁରେଇ ଦେଲ, ନନା ଚଳା ଏଣା ଚଳା। ଯୋଉ ନାକ ବି ପୋଛି ହବନି, ଯୋଉ ଏଡି ଖଣ୍ଡ କାଛିଆ ଧଳା, ସେଇଥିରେ 8ଟି ଖଣ୍ଡ ବସ୍ତ୍ର ଭାବେ ସୂତ୍ର ଦଧ୍ୟାତ ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ କହିଲୁ ନନା ଏଣା ପଳା, ଆଗେ ଚଳା ତାପରେ ପଳା। ନନା ଦୌଡ଼ିଲା ପଳେଇଲା ଘରକୁ, ଦୌଡ଼ିଲା ଘରକୁ, ବାରମ୍ବାର ମାଗିଲା। ଖରାବେଳେ ବାବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନନା ଆସି ମାଗିଲା, ପୁଅ କହୁଛି ବାପା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଆଇଲାଣି ନା ହେ ଶଳା। ତେଣୁ ଆଗେ ଚଳା ତାପରେ ପଳା ତାପରେ ଶଳା। ମୋ ସ୍କୁଲର ପଣ୍ଡିତ ଏ କଥା ମତେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ବିବାହ ବ୍ରତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅବସ୍ଥା ଏୟା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଶିଖାକୁ ଛୁଇଁକିରି ଏକଥା କହିଲେ, ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ବହି ଦେହି କେଶୁ କାଢି କେତକୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ପୁଛି କସ୍ତୁରୀ କି ବଳି ନାହିଁ ଆନେ ଆଜି ଯାଏ ତ ବଳାଇବି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମୋ ଚିତ୍ତ ବର ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବ ବାହୁଡି ବାର୍ତ୍ତା ବହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନେବି ଲୋଡି ବୀର ମୁକୁଟ ପତ୍ରେ କରି ଦତ୍ତ ବିନଶ୍ୟ ସେ ଅଗ୍ନି ଶିଖାରେ ହସ୍ତ। ମା ଛୁଇଁଦେଲେ ଦୀପ ଶିଖାକୁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର ମଣ୍ଡପରୁ ଫେରିଯିବ ପଛେ, ତମେ ନଥିଲେ ବାର୍ତ୍ତା ବହ ପଠେଇ ଦୂତ ପଠେଇ ତୁମକୁ ଖୋଜି ଆଣିବି। ଦମୟନ୍ତୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ନଳକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବର ମଣ୍ଡପରୁ ଯିବ ବାହୁଡି, ମା ସୀତା ଏକଥା କହିଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ତା ପରଜନ୍ମରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଦେଲେ। ଶିଶୁପାଳ ଫେରିଗଲା ବର ବେଦୀରୁ। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ ତାହା ଅନୁଭବ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ବିବାହର 3 ଦିନ ପରେ ବା 3 ବର୍ଷ ପରେ ବା 4 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦ ହଉଛି, 4ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀର 2ଟା ଛୁଆ, ସ୍ତ୍ରୀର 2ଟା ଛୁଆ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ 2ଟା ଛୁଆ ନେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରୁଛି ଯାହାର କି ଆଗରୁ 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ବା ହଉ 4ଟା ପିଲା। ବିବାହର ପରଦିନ ଦେଖା ହେଲା 4ଟା ପିଲା। ବାହାରେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି କଣ ବାହାରେ ପାର୍ଟି ଶୁଭୁଛି? noise outside. ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ହସିକି କହୁଛି your children and my children are quarreling with our children. ତାଙ୍କର 2ଟା ପିଲା ହେଲେ, ଆଉ 2ଟା ପିଲା ଥିଲା 6ଟା ପିଲା ହେଇଗଲେ। 2 2 4 ତାଙ୍କର 2ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ। your children and my children are quarreling with our children. ଇଏ ହଉଛି ପରିବାର। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧାତୁ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଠାକୁର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ।
जहाँ उभयंकर जीवन चलन की सुखमय आनंदमुखर कर तोलिब। ये बही पढ़ार कथा नुहे, बंधुटी जीवन पे कहल जीवन बंधु प्राण बंधु बालक बंधु पिता माता भागवत कहती। बालक बंधु पिता माता नयन बंधु लोमपता भिक्षुक बंधु गृहीजन अंधर बंधु सूर्यजन स्थिर बंधु स्वामी निज प्रजार बंधु महाराज। तेणु आम देखा ठाकुर कहले जे पारिवारिक जीवन में दाम्पत्य जीवन में सामयिक विवाद बा मतभेद एक साधारण व्यापार। यह नहीं स्वामी जदि क्षुब्ध बा अवसन्न होता तेरे पत्नी निजर अनवधानता असावधानता बा अक्षमता को निकट स्वच्छंद मुक्त करदेवा सर्वथा आवश्यक। नारायण नीति ठाकुर कहले स्वामी स्त्री भितर कजिया कलह है उभय उभय निकट में जदि जब इंग्रेजी सरेंडर कहचे जो आत्मसमर्पण न करा जाए से बढ़ी से जो विच्छेद रूपक बा कलह रूपक गछटी आस्ते आस्ते डालपत्र बिड़ी एभली जे स्वामी रुषिला 10 बरस स्त्री रुषिला 10 बरस रुसु रुसु गला बड़ बयस तब सांगे सांगे सारी दियो। खाली स्वामी स्त्री नुहे जहाँ सह कलह करुच प्रथमे ता घर को डाला पठाओ निजे ता द्वार में पहुंची जाओ। राजनीति मैंने यही कथा को धरी लेकिन आगे जी हारीगला ताके जीतीगला घर को आगे जाऊँ भल बेपार राजनीति से जा हो ये कथा आगे समाज नीति शास्त्रज्ञ मान कथा बाहरी गोटे जिन देखा जे ये जो कलह बेसी समय रहे ना भी अजायुद्धे ऋषि श्राद्धे प्रभाते मेघडम्बर दाम्पत्य कलहस्व बहुआरंभे बलभूक्रिया जनाजी सुना संसार उजुड़ी गला सरीगला आज सब दिन सका जहाँ से जो मैंने पानी देके से मंजी की गजा करती से असुविधा पड़ राति 10टार स्वामी स्त्री खजा लगे ये आड़ को अलग बिछना कर शोला से अलग बिछना कर शोला स्वामी कागज लिखिदेला काली सका मोर ऑफिस काम अच्छे मत भोर भोर डाकिदब सका 5टा मत डाकिदब टेबुल पर थोकरी गोटे पेपर वेट थोदेला शोई पड़ा से स्त्री तो शोया आसला कौन थुआई पढ़ीदेला सी खंडे कागज आणला 5टा बाजला उठ सी गोटे पेपर कर थोदेला शोई पड़ा। स्वामी स्त्री 6:30 उठिला चित्कार कला कौन पे मत डाकिलनी मत कहीदेल मुझे लिखि थोई देली मुझे लिखि थोई देछि देख से थुआई 5टा उठीदेली मु आ बिछ तेणु ये जो जिनिस आम देखा जे पालन और रक्षण करती पतिव्रता नारी पति जार बरणीय प्रार्थनीय अस्तित्व सर्वस्व से हूँ सती। आम तो रामायण कथा अनेक थर कहले ठाकुर जो अरण्यवास काल लता कथा मुझे कहूली ठाकुर भी से भगवान श्रीकृष्ण चंद्र मृत्युर अव्यवहित पूर्व से लता को आश्रय करते ठाकुर कहले से कथा जे तुम्हें लतार स्वभाव अनुसरण कर आदर्श रूपक वृक्ष को जड़ाई थर। यही धारणा होचे दाम्पत्य जीवन प्रेम सृष्टिकारी। थरे शिशु मंदिर में गुरुमा जने प्रश्न कले प्रेमर उदाहरण दियो। छोट झीटी ठिया गला 7म श्रेणी पिला कहला सेतु बंध गुरुमा कहले कौटी देखीचु चित्र अच्छी गुरुमा चित्र देखी कथा कहीदे तार प्रतिक्रिया कौन है परवर्ष दिन परीक्षा पड़ी कुतुब मीनार उच्चता केते गोटे पिला देखा 6 इंच 0 पाइला पिला कांदिकी ता बापा कहला बापा तू कौन जानिछु ना हाँ देखुना इतिहास बही कुतुब मीनार अच्छे मुझे मापिकी देखी 6 इंच बापा से कुतुब मीनार चित्र देखी आसी चढ़ो स्कूल में कौन ना कुतुब मीनार चित्र 6 इंच तुम क्या नंबर काटिच से जा हो जो कहले प्रेमर उदाहरण दियो सेतु बंध गुरुमा कहले अरे ताजमहल कही पार्लुनु पिला जानी शाहजहां प्रसंग जानी
ଯେ ଶାହଜାହାନ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଜମହଲ ତିଆରି କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହାତ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ଆଉ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ନ ହଉ, ଏ ଗୋଟିକ ହବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୃଥିବୀରେ। ଆଉ ସେଠି ତାର ତ ବହୁତ ରକ୍ଷା ରହିବା କଥା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, 124ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାଜମହଲର ନିର୍ମାଣ, ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମସଜିଦ ଅଛି, କୋଉ ମସଜିଦର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଆମ୍ବପତ୍ର ଆଉ କଳସୀର ଚିତ୍ର ଅଛି? ତାଜମହଲ ଚିତ୍ରଟି କାହିଁକି? ତାଜମହଲ ନା ତେଜମହଲ? ସେ ବହୁତ ବଡ କଥା, ବିବାଦର କଥା, ସେ ବିଷୟରେ ନ ପଶିବା ଭଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ତାଜମହଲ କହିପାରିଲୁ, ଛୋଟ ପିଲାଟା ଜାଣିଥିଲା, କହିଲା ତାଜମହଲ ଶାହଜାହାନ ଯୋଉ ମମତାଜ ମହଲକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ, ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପିତା ଅନ୍ୟ ଆଡେ ବାହାଘର କରିଦେଇଥିଲେ। ଶାହଜାହାନ ରାଜା ହେଲା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଲେ ସେଠୁ। ସେ ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଲା ସମୟରେ ସେ ତାଜମହଲକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର କଣ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଯେ ମରିଗଲା ପରେ ବି ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷୀରି ପିଠା ପୁରୀ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ। ଆଉ ତୁ ମୋଠୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ଟିକେ ପାଣି ମାଗିଥିଲି, ଗଙ୍ଗା ପାଣି, ତୁ ମତେ ଦଉନୁ। ତାଜମହଲକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏ ପ୍ରେମର ନୁହେଁ, ଏ କାମନାର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ମମତାଜ ମହଲ ମରିଗଲେ, ତାର 4 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀକି ବାହା ହେଇଥିଲେ ଶାହଜାହାନ। ଏ ପ୍ରେମ, ଏ ପ୍ରେମର ଉଦାହରଣ। ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ସେଦିନ ଗୁରୁମା। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବିବାଦରେ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀର ଅଧିକ। ପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ବହୁଗାମୀ ଠାକୁର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବିପଥରେ ଯାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସେଠି ବାଧା ଦିଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିପଥ ଗମନରେ ବେଦନାହୀନ ବାଧା କଥା କହିଛନ୍ତି ନାରୀର ନୀତିରେ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ରଖିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ। ବୁଝାମଣା ଠିକ ରହିଲେ ସାମୟିକ ମତାନ୍ତର ବା ମନାନ୍ତର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉଟା ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ କଥା କହିଥିଲେ। ଯଦି କଳହ ଲାଗିଲା, ଅତି ସାଧାରଣ କଥା, ସେଠି ଜଣେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆର କଥା ଅଛି ଯେ କଳି ହୁଡକୁ ମୌନ ମଣିତେ। ଠାକୁର ଜାଣିଲେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ତିଆରି କଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ। ଏ କାରଖାନାରେ 2 ଜଣ ଶ୍ରମିକ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ, ଉପକରଣ 2ଟି, ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ। ନାରୀ ବିବାହ କରେ, ପୁରୁଷ ଉଦ୍ବାହ କରେ। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ ଦି ଅଲ୍ଟର ଅଫ ଗଡ୍। ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନର ଯଜ୍ଞବେଦୀ। ଏକଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ବୁଝି ରଖିବା ଉଚିତ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଟାଣି ଆଣେ ପରିବାର ଭିତରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଠାକୁର କହିଲେ ଆମ ଜୀବନନାଥ ଜଗନ୍ନାଥର ଗୋଟେ କଥା, ନାରୀ ଠାରୁ ଜନମେ ଜାତି, ନାରୀ ଅଟେ ପ୍ରାଣ, ନାରୀର କୋଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ଯୋଉ ନାରୀ, ଯୋଉ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିକି ନୀରବ ରହେ, ସେ ଆତ୍ମଘାତିନୀ। ଯୋଉ ଝିଅଟା ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦାରେ ଉଠିଲାନି ହୋଇ ନିଆଁ, ଠିକ ବୁଝ ତା ମନରେ ଅଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ଧୂଆଁ, ଠାକୁର କହିଲେ। ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁର ପରିବାର ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଆଦିନାଥ ମଜୁମଦାର ଓକିଲ ଜଣେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପନ୍ଥୀ ଥିଲେ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡର କ୍ଷତି ହବ। ଯେତେବେଳେ ବଡ ମା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ କଥା ତୁ କାହିଁକି ଲେଖିଛୁ? ନା ମୁଁ ତ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ମତରେ ଠାକୁର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସମାନ।
ଏତେ କ୍ରୋଧ କେହି କେବେ କରିନଥିଲେ ବଡ ମା ସେଦିନ କହିଲେ କଣ କହିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏତେ ଦିନର ଜୀବନ କାରଣ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିକି ମଧ୍ୟ ସରି ନୁହେଁ ତୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦାରେ ଉଠିଲାନି ହୋଇ ନିଆଁ ଠିକ ବୁଝ ତା ମନରେ ଅଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମର ଧୂଆଁ ତେଣୁ ଯେ ପତ୍ନୀର ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ତୁଲେଇବ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀର ଆଦର୍ଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ଘଟେ ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଦିନ କୁଢି ଭଳି ବିପଦ ବି ଆସେ ଯଥା ସପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୱେଷ ଆସେ ଆମେ ଦେଖିବା କାଳିଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପତିଗୃହ ଅବସରରେ ମହର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ କନ୍ୟାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଶକୁନ୍ତଳା ମୋର ଜନ୍ମିତ କନ୍ୟା ନୁହେଁ ପାଳିତା କନ୍ୟା ମୁଁ ତାକୁ ଶାଗୁଣାର ପକ୍ଷ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଥିଲି ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷ ଗୋଡେଇ ରଖିଥିଲା ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଯାଉଛି ଶାଶୁ ଘରକୁ ତାକୁ ଦେଖିଥିବା ପରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନି ମୋର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ସ୍ନେହାତ ଅରଣ୍ୟ କଛ ମୁଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛି ମୋର ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଭଳି ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ବିଦ୍ୟନ୍ତେ ଗୃହିଣ କଥମ ନ ତନୟା ବିଶେଷ ଦୁଃଖ ନବେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୃହୀ ମାନେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ପଠଉଥିବେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହଉଥିବ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମରେ ଯୋଉ କାବ୍ୟସୁର ନାଟକ ରମ୍ୟମ ତଥାପି ଶକୁନ୍ତଳା ସବୁଥିରେ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ନାଟକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁ ନାଟକ ଭିତରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ତଥାପି ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କମ ସେଠି ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ର ଶ୍ଲୋକ ଚତୁଷ୍ଟୟମ ସେଠି 4ଟି ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁନି କିଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି ସରିଯିବ ସମୟ ହଁ ଆଉ 1 ମିନିଟରେ ସାରିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସେଦିନ କହିଥିଲେ ସୁଶୁଷସ୍ୱ ଗୁରୁନ୍ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ ଗୁରୁ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ବୃତ୍ତିମ ସପତ୍ନୀ ଜନେ ଯଦି କେହି ସୌତୁଣୀ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଭଳି ଦେଖିବୁ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଭଳି ଦେଖିବୁ ଭର୍ତ୍ତୃ ବିପ୍ରକୃତା ବିରୋଷଣ ତୟା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ରାଗି ଯାଆନ୍ତି କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବୁନୁ ମାସ୍ମ ପ୍ରତିପମଗମ ଭୂଇଷ୍ଠମ ଭବ ଦକ୍ଷିଣା ପରିଜନେ ଭୋଗେଶୁ ଅନୁଷ୍ୟକିନି ଯୋଉମାନେ ପରିଜନ ଥିବେ ଦାସ ଦାସୀ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଦକ୍ଷିଣା ଦବୁ ଭୋଗ ଭିତରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଗର୍ବ କରିବୁନୁ ଏଇ କଥା କଲେ ଜାନ୍ତେବ ଗୃହିଣୀ ପଦମ ଯୁବତୟ ବାମା କଳସାଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ କଥା ଗୃହିଣୀ କରେ ସେ କୂଳର ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ହେଇଥାଏ ନାରୀ ପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ କେବଳ ରକ୍ଷକ ଆଉ ପାଳକ ନୁହେଁ ଏ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁର ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ କଥା ଏ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି କହିଲେ ବି ସରିବନି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ବହିରେ ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛାରେ କଲେ ସହବାସ ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ନେଇଛି 2 ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛାରେ କଲେ ସହବାସ ଶକ୍ତିର ଅପହାସ ପୁରୁଷ ଛୁଟେ ନାରୀର ପଛେ ହରାଏ ଶକ୍ତି ମେଧା ଯଶ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଛି ପୁରୁଷ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ଯଶ ବଢେ କଣ ଶକ୍ତି ବଢେ ନହେଲେ ଶକ୍ତି କମେ ମେଧା କମେ ଯଶ କମିଯାଏ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତୋର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖେ ଆଦର ଜଣାଏ ଅବଜ୍ଞାରେ ଦୂରେ ଥାଅ ତୁମେ ଛାଡ଼ିନ ତାକୁ ନୋହିଲେ ପଡିବ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ